Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina bi barakati fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun, sebuah fasal. Fi bai'il usuli, yang menerangkan jual beli beberapa tanah, wastimari, dan beberapa buah-buahan. Yadkhulu fi bai'i ardin, termasuk dalam penjualan tanah, wa hibbatiha wa waqfiha wal wasiyati biha mutlaqon, dan pemberian tanah, pewakafan tanah, dan mewasiatkan tanah secara mutlak. La fi rahniha wal iqrari biha, tidak dalam permasalahan menggadaikan tanah dan berikrar atas tanah. Ma fiha, apa-apa yang terdapat dalam tanah. Mim bina'in wa syajarin rutbin wa thamrihil ladzi lam yadhar indal bai'i, baik berupa bangunan, pepohonan, buah dari pepohonan tadi yang masih belum tampak ketika akan diperjualbelikan. Wa usuli baklin tujazzu marratan ba'da ukhra kakutsa'in wa bittikhid, dan termasuk juga sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan yang bisa dipanen berulang kali, seperti halnya timun dan semangka. Lama yukhadu daf'atan kaburin wa fujlin, tidak termasuk tanaman atau sayuran yang hanya bisa dipanen sekali saja, seperti halnya gandum dan lobak. Li'annahu laisa lid-dawami was-sabati, karena hal tersebut tidak menetap secara permanen dan bisa dipanen untuk terus-menerus, dalam artian hanya bisa dipanen sekali saja. Maka fahuwa kal mangkulati fid dari, hal tersebut dihukumi sebagaimana hal-hal yang bisa dipindahkan di dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Makro yang kami baca ini menerangkan tentang jual beli tanah. Dalam permasalahan jual beli tanah, apa-apa yang ada di dalam koridor tanah, apa-apa yang berada di area tanah tadi, ketika diperjualbelikan, ketika diberikan, ketika dihibahkan, ketika diwakafkan, ketika diwasiatkan, maka hal tersebut ikut terjual, ikut dihibahkan, ikut diwakafkan, dan ikut diwasiatkan. Baik nanti berupa bangunan, pepohonan, ataupun sayur-sayuran. Akan tetapi dalam permasalahan tumbuhan atau sayur-sayuran tersebut ditafsir. Ketika berupa ma tujazzu marratan ba'da ukhra, tanaman atau sayuran yang bisa dipanen berulang-ulang kali, sekali tanam tapi bisa untuk dipanen berulang-ulang kali, seperti pohon semangka, seperti pohon apel, seperti pohon mangga, maka itu boleh dalam artian ketika tanahnya dijual maka ikut terjual. Akan tetapi bila mana tanamannya hanya bisa dipetik, hanya bisa dipanen hanya sekali saja, maka ketika tanahnya dijual, hal tersebut tidak ikut untuk terjual. Seperti halnya apa? Seperti halnya menanam padi, menanam gandum, lobak, ketela, dan yang lain-lain. Al-Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Yadkhulu fi'lul mudhari'i marfu'un qala an-nazim wa fi'lu amri wa mudhiyyin buniya wa arabu mudhari'an in ariya minuni tauqidi mubashir wa min nuni inathika yaru amangfutin wa qala aidan irfa mudhari'an idha yujaradu an asibin wa jazimin katas'adu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'lul mudhari' sahihul akhiri wa huwa mutasarrifun li'annahu ma lam yusbih al harfa fil jumuti ay fi tariqati luzumihi tariqatan wahidah wa bina'uhu sahihun wa sihatuhu fi'lul mudhari'i wa tasrifuhu dakhala yadkhulu dakhlan wa madkhalan fa wa dakhilun wa dzaka madkhulun udkhula tadkhul madkhulun midkhulun amutabaqatuhu nasra yansuru nasran al babul awal min sulasil mujarrad fi harful jarri qala an-nazim amal hurufu hahuna famin ila ba wa kafu fi wala mu'an ala allati tajru ma ba'daha
lidzarfi mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi wa ta'alluquhu fi'lul mudhari'i yadkhulu. Qala an-nadhim wa 'aliki dzarfa wa ma dhahahu bil fi'li aw ma yahtawi ma'nahu bai'i majrurun bi harfi jarin fi. Qala an-nadhim wa fiduha salasatun anwa'u al-harfu wal mudhafu wal atba'u wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih li annahu ismul mufrad. Qala an-nadhim alamatul khafdi ladhi bihan dhabat kasrun wa ya'un thumma fathatun faqat wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih li annahu ismul mufrad wa huwa jamidun li annahu min masadiril af'ali as-sulasiyati al-mujarradati ghairu mimiyati wa bina'uhu ajwaful ya'i wa swihatuhu masdaru ghairil mimi wa tasrifu ba'a yabi'u bai'an wa mabi'an fa wa bai'un wa dzaka mabi'un bi'la tabi' mabi'un mibiyaun. Al-ba' min fi'il madi ba'a asluhu baya'a ala wazni fa'ala ulibadil ya'u alifan litaharrukiha wa fitahi ma qablaha fasara ba'a. Al-qaidah al-ula idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatihima ubdila alifan mislu sonah wa ba. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Syukran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.